Ayan guys, hot cake. Gawin natin ng banana. Maghimatag banana cake guys. Banana hot cake with banana. Liitin natin yan guys. Sa ng dugmokon. Dugmokon sa nato ni. Sa ng dugmokon guys. Ito. Okay, buta na ito sa hot cake guys. Hot cake with banana. Ito sa ito. Lagyan na natin yung flour guys. Yung hot cake. Flour na hot cake. Isang itlog guys. Yan. Then, lagyan natin ng first milk. Open. Be, give mama be. Lagyan natin ng vanilla guys. Ang pabango. Steam lang natin guys. Lagyan natin. Wow. Yung puno ah, uy. Puno ah mo ba? I-pancake nila ng corn. Guys, ilagyan natin sa oven. I-oven natin siya ng... Lagay muna natin ng 10 minutes to siya guys. 10 minutes. Start. Oven. Mapa na kayong photo na guys. Medyo ano pa guys. Hindi pa luto. Kasi may dumidikit pa. Then, medyo luto na. Kulang pa ng... Tingnan natin guys yung ano natin. Banana cake. Saan kaya maganda guys? Yung oven or ano? Steam. Ito steam ko siya guys. Guys, ang oven. In-oven ko. Saan ang masarap nito? Ah! Atse. Yan. Dali. Nagaya ko nito. Ito guys, oven. Oven siya. Ito naman, ini-steam ko. Yan. Yan, may merienda na tayo guys. Yan. Tingnan natin guys kung anong masarap. Ito ba o ano? Wow! Masarap yan. Masarap din guys. Pili ka na magbenta nito. Super yummy. Hey. Tikman natin yung hot cake. Masarap. Ito guys, oven. Ito siya guys. Ano, steam.